Thank you, Time. Tilapia na lang? Naka-tortap talong ganon? Pwede. Magkano po kilo ng tilapia? 2 kilo muna po. Okay lang mag-video kaya? Okay lang. Malalaki po malalaki. Ay, vlogger sila natin. Patingin po. Ay, malalaki sila po. Ilang peraso po yung? Uy, buhay na buhay. Yan po, buhay na buhay oh. Live na live ang tilapia namin dito. Buhay na buhay. Ilang peraso po yung 2 kilo? Depende po sa laki, madam. Patingin mo na ng 2 kuya. Oh, 7 pieces of buhay na buhay. Palinis po. Buhay na buhay, kumagalaw. Oh, kitang-kita nyo ha, guys. Oh, timbangan namin dito, guys ha. Walang daya. Walang daya yan, kuya. Guys. Oh, malinis yan, guys. Yate, pabra lang po ng 310 grams. Sige po. 393 Palinis po. na po. Oh, palinis daw po. Ano pong gagawin pang giniling? Pamprito ko yun. Ay, lumipad na. Ayan o, lumilipad na. Lumilipad na mga tilapia. Hi ka, mother. Ano pong gagawin dito? Pang giniling po? Giling po? Giling po. Pamprito ko ya. Boss. Oo, sige boss. Pari po. Ogi! Yeah! Ay, Bobby. Makikita mo lang, Bobby, ah. Ano pa gusto mo? Okra, talong, kamatis. Kalamansi. Ito? Ito? Ilan? 5? Dami naman. Oh, yun, mili kayo. 5 po. Dangan channel mo, madam. Po. Facebook yun. Ano po, Kimberly Chamson. Pero meron na po sa YouTube, ano po, Chamson Adventure. Search na lang, kuya. Sige po. Ay! Pili. Ate, may talbos kayo? Dito, pag bumili ang vlogger, may dagdag. Bumili ang vlogger, may dagdag. Bumili ang vlogger, may dagdag. Saan po, ate? May dagdag pag vlogger. Dagdag na 1,000. Gano'n yung ano natin? Yan tayo, isa lang. Ang kali lang. Wala na, hindi na rin. Ano ulit? Hindi, narinig ko yung kakapost ko lang eh. Mangga, baby. Thank you ko na dun. Ayun o, follow kayo guys. Welcome to vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Pero usog po. Apo.
Pochi, kulit. Happy. Happy. Nah. Sad. Sad. Bored. Bored. Yay! There's niche and toes. Niche and toes. Ay, pinapakita pa yung kilikili. Kilikili maasim. Using baby. What do you want? Say to ate. Come on. What? Nana, banana daw po. Yung, yan po, yung pwede na po ngayon. Yeah. Pwede na ito ngayon, tayo. Grapes, you want grapes? You want grapes? Grapes also? Kalating ano, te, ubas. What more are you going to buy? More grapes. Okay. $4.15. I get your banana. Ay, 15 pesos po kayo. Wala po eh. Wala. Wala ate. Ganda. What's this? Ganda. Yummy. Thank you ate. Let's go. Eat your banana. Eat banana. Eat your banana. Turn on, daddy. Bye guys. Ano pili mo? This one. This one na lang? Okay. Ayaw ba na to? Promise? Okay. Aba, Pochi. Pochi, ito yung cereals mo. Ayaw, banana daw siya. You too. Oh, sit down, sit down. Ayun na si Pochi. Upo na siya. Sit down, baby ko. Dito na, Yuri. This for Yuri. Yuri. Ay. Okay. Okay, cereal time. Okay, cereal time. How about you? Fun? Ay, Pochi. Wow. What milk? Milk then? Oh, sit down, sit down. Excuse me, Yuri. Wow, you eat na. Again na. Yeah, sit down na, Titi. Pochi, kala. Dala. Wait. Baby. Yummy. Pochi. Tama na. Oh, uy. No! Konti ang sasama sa pitasan.